बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाज़रीन, अफ़गान सूरत हाल जो है इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अशरफ गनी जो तमाम तर मामले में तनहा रह गए हैं, उनका क्या बना है, उनके हवाले से डिटेल्स जो हैं वो आपको बताऊंगा। जबकि इक़्तिदार जो है वो सौंप दिया गया है अली अहमद जलाली को। ये एक मुआहदा जो है वो तय पाया है अफ़गान तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान। इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। काबुल में इस वक्त कंट्रोल जो है वो अफ़गान तालिबान का हो चुका है, इस हवाले से भी डिटेल्स जो है वो आप नाज़रीन तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मुआहदे के हवाले से मैं आपको डिटेल्स बताऊं कि अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुआहदा हुआ है और उस मुआहदे के तहत अली अहमद जलाली जो हैं वो अफ़गान हुकूमत के नए सरबराह होंगे। और ये जो हुकूमत है ये अबूरी हुकूमत है। इसके बाद जो इक़्तिदार है वो अफ़गान तालिबान के हवाले किया जाएगा और पुरअमन तरीके से किया जाएगा। ये मुआहदा तय पा चुका है और इस तमाम तर मामले में, इस तमाम मुआहदे में अब्दुल्ला की जानिब से सालिसी किरदार जो है वो अदा किया गया है। इसके अलावा मुआहदे में ये भी तय पाया है कि काबुल पर हमला नहीं किया जाएगा और पुरअमन सारे मामले को रखा जाएगा। और ये जो मुज़ाकरात हैं या ये जो मुआहदा है वो अफ़गान सदारती महल में जो है वो तय पाया है और पुरअमन, यानी कि जो एक बातें भी की जा रही थी या सोच भी जहनों में थी कि काबुल में शायद कोई खून रेजी होगी या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम चीज़ें पुरअमन तरीके से हल हो रही हैं और एक पुरअमन जो है वो मुआहदा तय पा गया है। इसके अलावा नाज़रीन तालिबान की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि जंग बंदी का ऐलान नहीं कर रहे, ना ही किसी तरह की कोई जंग करेंगे, ना ही वहाँ के जो आम लोग हैं वहाँ पर उन्हें कुछ कहा जाएगा, किसी को भी वहाँ पर कुछ जो है वो नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम अपडेट ये भी है कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी तालिबान का कंट्रोल आ चुका है। तूरखम बॉर्डर ख़ास तौर पर नाज़रीन तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है और इस वक्त वहाँ पर तमाम जो आमदोरफ्त है वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन एक इंटरनेशनल मीडिया इस हवाले से क्या डिटेल्स दे रहा है वो भी एक ख़बर मैं आपके साथ शेयर जो है वो करने जा रहा हूँ। तो उसके मुताबिक नाज़रीन तालिबान की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में ये कहा गया है कि पुरअमन सरेंडर के लिए अफ़गान हुकूमत से बात जो है वो जारी है। इसके अलावा तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका भी ये भी कहना है कि काबुल शहर की पुरअमन मुंतकली के मुंतज़िर हैं। बहरहाल इस हवाले से अब मुआहदा हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन जो अफ़गान वज़ीर दाखिला हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है, अब्दुल सत्तार उन्होंने ये कहा है कि इक़्तिदार पुरअमन तरीके से अबूरी हुकूमत के हवाले किया जाएगा। इनका ये भी मज़ीद कहना था कि अफ़गान अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काबुल पर हमला नहीं होगा। इसके अलावा काबुल पर हमला ना करने के हवाले से मुआहदा तय पा गया है। ये वही मुआहदा है जिसकी मैं डिटेल्स आपको बता चुका हूँ कि मुआहदा तय पा गया है, बस अबूरी हुकूमत को देना है और उसके बाद इक़्तिदार जो है वो तालिबान को मुंतकिल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अगर मैं आपको बताऊं तो अफ़गान जो वज़ीर दाखिला हैं उनके मुताबिक तालिबान ने सभी इतराफ़ से जो दारुल हुकूमत काबुल है उसमें वो इंटर हो चुके हैं। इसके अलावा जो नेटो हुकाम है उनके मुताबिक भी, या उनके पास जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि यूरोपीय सफारती अमले को काबुल में ही एक नामालूम महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन तालिबान की जानिब से जो उनके अपने जंगजू हैं काबुल में, उनके नाम पर भी एक पैगाम जो है वो दिया गया है और उसके मुताबिक तालिबान क़यादत ने दारुल हुकूमत में दाखिल होने वाले अपने जंगजुओं को हुक्म दिया है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें, जो किसी दूसरी जगह जाने के लिए महफूज रास्ता तलब करें इससे जाने दिया जाए और ख़वातीन को महफूज मकामात पर जाने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा तालिबान की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो ताकत की बुनियाद पर काबुल पर कब्ज़ा नहीं करना चाहते। दूसरी जानिब नाज़रीन सफारती अमले के इनखला के हवाले से बड़ी तशवीश थी कि उनका क्या बनेगा। तो इसके मुताबिक नाज़रीन अफ़गान दारुल हुकूमत काबुल में अमरीकी सफारत खाने के जो कंपाउंड में हेलीकॉप्टर लैंड करते दिखाई दिए जा रहे हैं,
جبکہ جو عملہ ہے وہ خصوصی گاڑیوں کے ذریعے سفارت خانے سے نکل رہا ہے۔ سفارت خانے سے اس کے علاوہ دھواں بھی اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ جو دھواں ہے اس حوالے سے یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ جو خفیہ مواد تھا یا خفیہ جو کاغذات تھے ان کو جلایا جا رہا ہے، یا جو حساس معلومات تھیں ان کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، امریکہ کی طرف سے یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جب افغان طالبان نے ملک کے آخری بڑے شہر جلال آباد پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس طرح افغان حکومت صرف کابل تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ دارالحکومت کے ارد گرد طالبان نے اپنا گھیرا جو ہے وہ مزید تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ امریکی حکومت کا حوالے سے یہ باتیں تھی۔ بہرحال کابل پر اب طالبان کا کنٹرول ایک قسم کا ہو چکا ہے، اور بہت جلد یہ خبر بھی سامنے آ جائے گی کہ پرامن طریقے سے، جو کہ معاہدہ طے پا چکا ہے، پرامن طریقے سے اقتدار جو ہے وہ طالبان کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آخر میں اگر مزید جو عام شہریوں کی وہاں پر صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کو میں کچھ ڈیٹیلز بتاؤں تو جب طالبان کابل میں داخل ہوئے تو اس کی وجہ سے بہت سارے وہاں پر لوگوں میں تشویش پائے گی، اوبیسلی کہ یہ تشویش تھی کہ اب آگے مزید کیا ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد جن میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے اور خواتین تھے، وہ اپنے انہوں نے گھروں سے وہ باہر آ گئے۔ پارکوں میں وہاں پر رش دیکھا جا رہا ہے۔ اوبیسلی مستقبل کے حوالے سے وہ خوف زدہ ہیں، لیکن ناظرین دارالحکومت کے بینکس جو ہیں وہاں پر بھی ان کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن بینکس اوپن ہیں، وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پر لوگ ہیں بینکوں سے اپنی رقوم بھی نکلوا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو کاروباری حضرات ہیں وہ جلد سے جلد ملک کو چھوڑنے کے لیے، جو لوگ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر ابھی تک کی ڈیٹیل کے مطابق پرامن معاملہ ہے، کوئی اس طرح کے واقعات وہاں پر سامنے ابھی تک رپورٹ نہیں ہوئے۔ بہرحال ملک چھوڑنے کے لیے ایک ہی جو راستہ بچا ہے وہ کابل ایئرپورٹ ہے، اور کابل ایئرپورٹ کا وہاں پر عوام استعمال کر رہے ہیں۔ باقی ناظرین، افغانستان سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ اب نہیں بچا، کیونکہ جو بارڈرز ہیں ان پر آلریڈی افغان طالبان جو ہیں وہ کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، آخر میں اشرف غنی کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں تو طالبان کی جانب سے یہ بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، سورسز کی جانب سے یہ بات اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اشرف غنی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جائے گا، اشرف غنی کو گرفتار کیا جائے گا، انہیں فرار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اشرف غنی جو کہ فرار کی تیاریوں میں بھی تھے، کل بھی میں نے اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں، تو اشرف غنی کو فرار نہیں ہونے دیا جائے گا، انہیں گرفتار کر کے اور ان کے اوپر جو جنگی جرائم کا مقدمہ ہے وہ چلایا جائے گا، اور اس کے بعد اوبیسلی جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ناظرین مزید جو بھی آگے ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔